handom sang tagsa-tagsa sa aton nga mga Filipino ang magkaroon sang kaugalingon naton nga balay kag duta. Gani ipakita ko sa inyo ang akon nga simple lang diri nga balay nga sa akon paghimakas nakapaubra man ako. Hindi man ni pareho sa iban nga balay nga tam-an gid kanami pero may ara ka nga ginatawag nga balay home kung sa diin makapuli ka kag makarelax kag may peace of mind ikaw. Ipakita ko ang amon nga simple living room kag ipakita ko man sa inyo ang mga rooms ang akon nga balay. Ini siya nga balay tam-an lang gid ka simple, may duha siya ka room nga eksakto lang sa amon gamay nga pamilya. So kung makita mo dira hindi pa gid siya tam-an gid kanami pero amat-amat lang niya nga daan. So ipakita ko sa imo ang akon nga room. Pagbukas ang akon nga room may amo ni siya mga kita mo. Wala gid sa sang bed pero may ara dira nga rubber mat kay amo na siyang amon nga improvise nga ginahigdaan kun gabi o kun magpahuway kami dira. May ara siya nga window, may ara ang cabinet, may simple electric fan lang kag of course naka-tiles man ang amon nga balay. Kung ilang taon mo amo na siyang akon nga mga kaingod balay, no? Malinong diri ang amon niya nga pag pangabuhi diri sa pulo. Makita mo kadamo gid sa amon dira sang tugabang kag mamuksi ka lang dira may ulutanon na ikaw dayon. Ang ikaduha namon nga room amo ni siya galiho na diri na diya gatulog si nanay ko na may bed simple lang gid nga maka-relax ka bala may tululuganan. So ang akon nga next gani nga ipa-improve diri ang pintura naman kay do kadulom siya. Kagamo ni siyang amon nga kusina sa na-observe mo ti kadamo sang mga nilapta dira pero comfortable man ikaw nga magdigamo. So nagapaminsan gani ako nga do tabunan ko na dira ang dalom para do hindi man siya masakit sa mata. So amo lang siya ka simple kagamay sang amon nga kusina, amo na pagsulod mo, amo na siyang amon living room, then ang amon nga bathroom o kun ang amon banyo amo ni siya. Kay diri sa pulo wala pa kami diri sang source of water gid kung kaisa gakwa kami sa tubig ulan sa bumba sa bubon amo ni siya ang kabuuan sang akon nga balay simple lang pero tanan nga amat-amat nga ginahandom ko nagakatupad man in by God's grace. Salamat gid sa mga grasya.